I wanna speak. I wanna go. I wanna play. I wanna chill. Ba- Hi, Don. Sige naman, magbigo doon, ay. Hi, Ryo. My God, sige ra magbigo ba? Babad kayo magbigo. Nagbigo sa lang unta mo. Oh my ass. Some ass pussy. Hala, naon. Hala. Kahadlok po. Listen, bored in the house. Nawa man si Don. Astas na gudyo kita. Magtapok na pod. Thanks. Magtapok na pod mga para ate sa ikaw na. Gani, thanks Ming. Hi, Scout Ranger. What's up? What's up? What's up? What's up, guys? Davao. Nor money. Sa Davao. Ang medyo motivation. Grabe kasi rado. Motivation. Ay, maayo. Wala man, naglinog na onda rin. Palitan sa gina ko. Nindot naman siya. Wala na. Ano, pag ang pumulinog, ginoo ko. Kaya alam maglinog. Don't understand your language. Oh, sorry. I thought you're like, kind of like, ay, Tagalog na lang. Ina mo ka rin. At English ka. Okay. Tagalog lang daw. So, sige. Tagalog tayo for tonight. Ni stop good. Pag-ingon ako, stop. Oscar, grabe. Kagamhanan ba ni mo, oy? Sa Gcash ni mo, ate. Oy, Rayo. Libre ka na mag-milk tea. Don't understand little Tagalog. I understand little Tagalog. So, you're English. Okay, guys. So, for today's, Bigo Live, mag-English ta. Okay, so, what's the question? Ay, Rayo, mga libre ka sa kuha. Bataan ni O. Sige, Ray. No, don't speak English. Okay, so we're gonna speak Tagalog. Oh my God. Next Tagalog ulit. Tagalog ba siguro ni siya? Nagbinuang na ning buangan ni ba? Mugara-gara sa kuha ba? Bisaya? No. Paghilong di Ming. Atik kay ka. Basing Tagalog ka. Tagalog.
Hi, Dupe. How are you? Be, nakatibak ka. Huy, nakapanty-shirt ko. Nakapanty-shirt ko. So, kasi na ito umuog, nagtibak ko or something. Nagpanty-shirt ko. Para dili kaya siya halata. Nga. Pero pwede na ito itaas. Siyempre, magbigat-bigat man ta. Manayong gabi. Maayong gabi is good evening, yes. Like MAAAAYONG. It's like, maayong yung mga ang uban dahil dili dahil maayo ang uban sa imo ha. Bad. Ay, sige, kapanagad na ko. Kapanagad, man yun po eh. Depende na po. Doon na po managad sa pamuntang. Kung sud ko sa live ni mo. Oo. Wala lang. Ikaw ang viewers na mo nga pinakabata. You're only 19 years old. Dinner. Scout Ranger, hi. So may dinner na to. Actually, nag-dinner na ko, pero akong dinner, kamay ra kaayo. Ito sa nagtumasimba. Diet ba ako nung kay? Grabe na sud akong paa. Dakot na sud kaayo. Nanggawas na akong stretch mark dire oh. Sila kay siya halata, pero nanggawas na siya tungkol sa akong kadako. Wedding nga, pwede manggod na ating. Akong bulbul. Sakit ako. Nusok majud siya. Okay ka lang dyan, Ming Ming? Pwede na pala 19 years old. Good. What's that? Oh, it's a tattoo. Grabe, no? Dili ningon anya kung paa sa una. Gamay kay kung paa. The word you say. No, the word you say. Bulbul. Pubic hair. Picturein ako ninyo, guys. Yes, send ako ah. Bulbul is pubic hair. Nice. NMAX. NMAX. Do you know what's NMAX? I don't know. Hindi ka na pala nag-shave loads. You love motorcycle. Thank you. Yes, I do. Bye. Also, the new that was like what do you call it? It's a Nabi. A Miu Nabi. I like that. I like that one also because it's kind of cute. I have Xmax, not NMAX. So yeah, I think we have to change the group name tag to Xmax. Charis. I like your tattoo. Thanks. Wala, katulad yun sa mga bulbul biskut. Nanubo mo ko daw kung kuwan ba? Nanubo siya. Buwangan ako. Mga shape sa kurod kaya nanubo akong bulbul. It's about maximizing your current opportunities so you can build a strong foundation for your future. Whatever you Ito ko ganahe. so whether it's starting your wealth journey or your Ito ko ganahe. it's crucial to understand your options and use them wisely to pursue I just wanna make you feel like I never did. Mag-karaoke sa daw po.
Kiss me, baby. Turn around and just kiss me. Aw. Oh. Anything? Wala na yung mga tanong, wala na yung question. But my Xbox just got stuck because of my Honda Civic. Honda Civic is like a little car, right? Is that the little, a little car? Ate, gusto kayo magkakaog Honda Civic? No! When my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. The only one, believe me. Tigo ka sa kay Anna. Honda Civic. Okay ra po pag magpahinahina padagan. I would. Kiss me all tonight. Kiss me in the daytime. A sport car is a sport car. Yes, it is actually a sport car. The Honda Civic. Hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Biasa ano eh. Laag man tapong kayo mo ate man sa Cebu. Yes, man ako sa Cebu. Actually, this year, I don't know if it's like around November or December. Last time we were in Iloilo. Oh, you were here in the Philippines. I like to go to Iloilo. There's like a lot of how do you call that? A tourist spot in Iloilo. Also in Bohol. And embrace me. This is what you're gonna do. I'm not familiar to that because I haven't been there. I'm not an explorer person, that's why. But I would love to go maybe one day. Kiss me in the morning. I would love to mag-car dati para ikaw ang una makasabay sa car ng Honda Civic. Pag sure Rayo. Pag sure ba?
Yeah, that's cool. Pwede ra pod. Kira. It teaches discipline Uhon rayo. and teamwork. The sports are the freedom of champions of the world. Get your child into sports today. Grabe sa okay ra mo ate. Kayo, okay ra jud kayo. Kaya mag-movie sa mag-movie ko, mag-movie. Cannot lie. Mag-movie sa ako. I need to watch movie. I don't know what it is that you've done to me. Si Ray. What you doing? Cause my heart starts beating 3-4 times. I can't figure out just what to do when the problem here is you. And the needs I can hardly speak. I lose all control. Mag-movies ako, guys. Tanawar ako ninyo kay mag-movie ko. Mag-movie marathon. Can't explain what you loving makes me feel. Bantay ka ate ha, makigmit ko ni mo kung wari ka diri. Tapos ginoo ko ni bataan ni. Grabe na jud na rayo. Grabe na jud. Tulugo naman po eh. Magmunti na lang kaya po. Magbantay sila. Only we knew. Ay, bago lagi na siya nga drama. Tama pala, pasensya po dun sa sa husband. Okay lang yun. Ganun talaga si William. Abogado kasi. Mahilig sa argumento. And he's not my husband. Iwalay na kami. Ex na. Ex-husband. Kibalik ka mo duha ni Dingdong. Betty nga pala. Kalain po. Ryan po. Kuya. Ano, Hi, legend. na-meet ko pa si Sofia. Makakwentuhan ko siya na ilang beses. It's, I'm so sorry for your loss. hindi na ko siya bet. Wala na yung mga utan, ha? Kaya mag-multi na tayo. Caramelo. You all right this evening, Mike? What? You good? You okay? 5 nights. Is everything Fred. copacetic? Ay, kani horror. Yeah, I know already. Ano kaya, nice din siya. Horror. Igangas mo feeling ko eh. Kaya wang Rayo ko eh. Sige, Rayo. Hi, Shadi. Tayo pa mag-ilis kung mag-iigangan ko sa kong disuot, no? Mag-ilis ako. Show me your tattoo. Huh? Kuya, wa mag-demand ko eh. Show me your tattoo daw. Kung magani ko nag-demand nga. Give me ano? Give me gifts. Huh? Kuya. Hoy.
Night Stalker po yung hi, Koy. Hi, Koy. Laon sa maning nga horror, hadlok lagi kayo ni siya ay. When you are around. Makoy, asa na tong kuan ako diha? Ibalik na to bes ako naa naman to sa imong ano. Naa to sa imong live data. Ano palabas? Ano horror? It's a 5 nights. Horror. My goodness. Hala. Patay na sa likod, no. Hala ka, doon pa po dali. Ay! Ay, hala, patay na pretuhon na ka doon. Oh my God. Nakuya mo po dali ba yun? Ay, guys, siya no? Ay, wala na. Ay, wala na dyan. Patay na dyan. Forward sa anak. Namatay na. Ate, pwede raman ka ni mo. Sige, Rai. Bahala na si Lord. One pohon. Pohon. Si Lord ay bahala. Okay na to. Si Lord ay bahala. Sabi. Ito mo, ilis ako maigang. Kaayos katanan. Aircon naman tako. Nag-aircon na, nagkuan pa. Igang gihapon. Pwede lang siguro na kung window, tapos masayaw. Touch my body. You are smart to do so. 5 minutes into class. Let me in the ball. See 5 me minutes. around, play with me some more. Touch my body. Though the dream was made to sleep, he walks through memory as if experienced it for the first time. Do you like me first? Wanna get me when I deserve it? Participate. Ingon na siya pang tanaw. Wa man ang utana. It's the real. Gatay mo ni siya, wey. Some people think so. Because it depends on what you believe. Some are made too. Kung tanan na kay tagsarap ng reply. These copies of music. That car is probably worth $800 now. And it's na. Nindot pa pa ni gani. You know, it's your too. Like, we do some kind of head case. Ganyan. She beat up a man in broad daylight. In front of this child. That was a mistake. It was a misunderstanding. I thought. Just look at your employment record. Tires on sales associate 2 months terminated insubordination.
Media world, custodial staff. When you are around, I baby. Yeah. Specific for me, asking. I am just trying to figure out who you are. Hey ka din. My coach. Yes. What do you want? Hey, Frank. Coffee? Sorry? Would you like some coffee? Please, some coffee? Hoy, ginoo ko ni mo, Rayo. Don't mind me. I'm gonna be brutally honest with you here, Mike. Given your track Nagyan ko record, your sa yun. Very options sexy cake ko. are gonna be Touch my extremely body, pull me on. Ginoo ko akong bilbil. Look, I get that one. It's just, Okay, guys. you know, Hi, it's not Ton. easy. Mag-ilis ako, guys. I will talk to you. Hi. Sit down. Grabe Sit, ka. sit, 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 sit. Igang. Very init. What is it? Touch my body. Full disclosure, it's not great, right? High turnover, that's what we call in the business. You get to be your own boss. So, and you only have to worry about one thing, keeping people out. And you know, and keep the pets. That's two things. So let's stop. Ganyan ako kay para nice. Oh my God. Yeah, listen. Excuse me? Hi. I can't. Hi, comfortable. That's such a shame. Kaya ako tabunan kay para ganahan mo butan aus ko. Char. Hey, beautiful. Hey, beautiful. Beautiful wear. Wait lang, mag-nipple tape ta. Kaya no, klaro pa akong at ngal. When you are around, my baby. Thanks for babysitting. When my heart just beating triple times. Ah, di ba? Gay, imot nga. Ah, di ba? Halata. Kaklaro ato ganina. Ah. Ay, Ginoo ko. Rayo, kaluyan sa Ginoo. Musugot ang Ginoo pohon. Ayaw mo saba-saba. Highlighting cake. Finish up after you, right? Murag unggoy. Murag kabayo dahil, sorry. Sorry. Pag guess, pwede. Guess sa... Waday si Osi diha. The other day that I'm having, just eat some food. I don't care. Do whatever. Nice ni siya. You should know. Oy, nice ni Bayot. Kaning kuan. Five Nights at Freddy. Maulan.
Hi, Sash. Hi. Hi, po. Nawala na naman ng panghigaya to eh. Ayaw kay maban ko ato, klaro ka akong atngal. Very bad. Maayo eh. Before ka matulog yun, pagtanaw og 5 nights at Freddy. Nay siya. Namalit ko og kuan ganina ba? Kana tawag ani. Kanang tempered glass good. Tapos si Shelo akong uban. Baniad ko iyang mami niya ba. Kadami ko yung gurinyot. Shelo man ang nagpalit no. Tapos chika-chika mi siya kuan to si auntie. Pinaanak din siya sa ako aday nga. Ay, gwapa man di ka sa personal no. Abi na kung pangit ka. Everything's better. Mutuon na untak ko pero pag sa amin ako lain man jud kay ako. Oh. Tinuod di ay. Okay? Gwapa jud ay ko. Agyatik na ko ato ni auntie. Hindi ko mutuo kay kasing atik ra to. Bitaw no kay upangit ko. Punta magdugan. Sir? Charis lang. Yes, unsa naman ko? Bet ma sa basher. Hala. Bet ma sa... Kisa may basher diha. Di pa ako na kong itlog. Good evening, Daddy Bear. Hi. Pa akong itlog. Tarong mo. Gugaya po mag-30, oy. Kamusta linog niya? Wala na may linog, oy. Okay naman ang linog dire. Wala man na unsa. You have Instagram? Nope, I don't have. It's not even 10 o'clock. Was gay na. This Kasi mo was gay na. is who they entrust with well-being Sana. of a mentally ill child. Jane, like I've said before, Abby is not mentally ill. Oh, well. Perfectly normal to sit Ang around uban no kay watching grabe na TV. jud kay sila maning kamot mag-live kanang Do not exist. grabe na jud tuda ko anuan na sila lasis ayaw You're the niyo. doctor. You're making me feel Wala like lang I'm the kapoy crazy mo. one. And after what he Uban did, pa 60 palami wa na di ba koy? Ayo sige up oy. Ibalik to akong gatag sa imo jar. Ay, sige, up. But I forgot on you. Enough is enough. Dapat ingana ka koy pag bantay ka pag ako'y magpiki di ko nimo tagaan buanga ka. In your heart, you know that this is the right thing to do. I hope that you listen. Bantay ka magpiki ko sa 30. My lawyer and I will have to take you to court, where any judge with an ounce of sanity will see to it that you never see your Magpa-up. sister again. Or kick ti ka. Is that what you want? Kick daw. Hindi daw, ang saan pag-kick? Bigyan kita. Grabe, ang saan pag-kick? Tagaan tiga 1,000. I-kick daw ko. Sige. Hi, Benedict. I-kick ko, koy. 1,000. Tarungang kick ha. Sige. Iphanti ka. For tremendous conflict. 1. The more you learn to speak, images Two. are the most Naman ka magpa-up or kick? understanding the world around us. 1,000. I-kick ko. These are things children Makik pa siguro tika ko. Tadyakan pa tika. Dili lang kick. Tadyak. Kick or up? Magpuyo ka. Patutuya ko lang. Tulog na diha. Uy, sige sinamok na eh. Koy, sige na koy. Gi-withdraw naman siguro to na mo, koy. No, nag-withdraw na ka, no. Nasildo na ka. Kasan kay ka, buanga ka. Ni-withdraw, wala, uy. Ni-withdraw na kag $30 ba?
Mr. Ragland, this is. Sildo man ka. Oy, magsildo man gud sa pizza 4 ba ang sweldo, remember? Yeah, I was just calling to see if that job that you offered was, Every 4 ang sahod. Absolutely is. Why? We had to change our heart? I-kuan i-exchange na. Atay tuki pag gani ako ang live data. Sir. Uy, okay na, ma-4K na pag-abot sa ma-4K naman na pag-abot sa pizza 4. Ako nga kay wala pa mong gani. Pero na ako magpiki ko, magpaset ko og piki sa 30 tapos magpabagsak ko kay kuan kay kinantot. Been shut down. Kay second thought di ay ginawa ko siya mapakuta ko. It's kind of a 40 ang sentimental ginaalaw bond, ni yes. Bigo. Abi ganin akong 6. 6 ba yung putahan? Magpaano ko kay kuan kay second thought. I-block na naman ko yung account ko. Di man mamansin block bitaw. Risky yun. Security system. Magpapunta ko sa iya ha. Okay, kuan, BNF. Sa kalibo kay BNF. Hapit naman ko 4K. Fair warning, the electricity is a bit. Magpa 10K ko. Karong end of the month. Charis lang eh. Magpa 10K ko, pag maka 10K ko kay sendan di ka. The breaker in the main office, just flip it. Maura gud to ako na ay gihurot ra man ako to tanan katugong akong 3K kay gi-beans nako siya. Ay gi-diamond nako to siya tas 800 plus man ata That's to. about it. Tapos You know, sige ha, di ka makasige ha. that's pretty easy. 3K plus to gitunga na ko sa inyo Just duha keep ni your eyes on kuan. the monitors and Kisa ganitong isa, keep kauban your nimo eye. nagpiki. Grabe man mo magpiki uy kay duha-duha sa isa ka adlaw. Di ba na mao inyong piki. Gitunga na lang pud nako si Itom, si Itom dayto. Gitunga na lang pud nako sa imuha man ang tatutanan. Ma'am, maulaw man ko kay family man dayon ako to siya, bugo ka. Ngayon pa lang to si Ate. Ngayon pa lang to si Ate, grabe dyan ni siya oh. Yati pug ka nag-ingon nga imong kapiki di ay kay family ra pud dayon ako, di beta pa fam no. Hopefully. Nganong nibalhin manggug ka good. When you are ready. Buzz Bear. Dili pod kay maulaw tanong ka-fam biya ko to si Ate. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Dili man ta ka-fam. Ambot nimo kanung naabot ka og Fantasy and fun. course nga ang guy. If you're watching this video, it means you've been selected as If you are right, It's so much fun together. Kapoy mag-ingkod sa bed, oy. Ay bed. Open Freddy Fazbear's Pizzeria to indulge Di na nata mag-check ka kayo. Ganahan ko They dito. like fun and fun and cutting-edge animatronic technology. State-of-the-art robotics. Unta pa ko tahon ko ni ni Kinantot. Truly lifelike fashion. While plugging and concealed, rechargeable infinite cells give them limited range to run with Hoy, Rayo! Ate, ayaw na kong i-mute. Saba, magod kay Karayo, awa. Gi-mute noon ka. Actually, dili ako ang nag-mute sa kuha. It's one of my say tawag anak daw sa English. Admin na magoy na balaan ako. It's now yours sacred to you. Keep them safe and help ensure that Freddy Administrator. is here to Dagan kay kog administrator diri ba nga wala pa ni mga pulos ni mga piste. Kani tanggalon na to ni okay na na. Itanggal na ko hassle kayo diha.
Katapusan piki. Kasi nakahasulan na. Kasi nakahasulan ako eh. Hi, Renze. And I can't be insane. Good night. Halos kada adlaw na ay piki, no? Okay lang kay lahi man ako ah. Ma'am, kung nakitaan video na parang pipis lumilipad nung gabi, totoo ba yun? Kasi ma'am, nakit namin na video na parang ipis. Tinood to siya, kuan man to, mga birds. Good night. Dito siya ipis. Yes, it's a bird. Birdie, birdie. Wala, day ka nagkuan koy. Live karon. Di mo ga live, no? Kay kuan mo, gapiki lang mo permi niya. Yung piki, kay daghan kayo niya. Sa kadlaw, paduha. Kuyaw. Hello, pod. Magpa-oras niya, di mapakuta. Magpa-oras gani ko ron mga magpaano ko diri, magpa 3 hours ko. When you are around now, baby. Hi, Don. Where have you been? Don. Don, pag-RC na, Don. Abandoned lang. Good morning. Good morning po, Don. Don, pa-send 500, Don. Mamburaot ako, ha? Okay. Para i-beans na po na, diamonds na po na to ba? Agay! Hoy, pag sintanti ka ko, dapat pag mapiki ko, ibalik ni mo sa kuha. Ay ano, naa naman na siya sa imong live data. Dili na siya mawala din. Pabalo na buraot. Ikaw mong nagsugod-sugod, ani. Awa. Kira, inaon naman ako siya. Pwede pa buraot. 500 lang. Wait, no. Don. Ay. Ano province mo? Davao. Boy, George, hi. Don! Paburaot ba? Yawa ka ayub. Hoy, Daddy Bear. Hindi pa buraot. Hey. Gisindan naman taghat. Kalayuan. Gisindan ko niya do. Thanks, Don. Thank you, Don. Kasabot mo din Bisaya si Don? Kasabot siyang buraot mo. O, diba? Diba? Perfect. Thanks, Don. Thanks a lot. Pwede na pati may 1,000. Diba, Koy?
Kabalo na jud ko mangburaot da. Ikaw manggod. Comment manggug kag paburaot awa. Di abti kay ko mangburaot. Buraot lang ang buraot lang na balan. Huh? Si balan. Kahit di ko maintindihan. Ay, Tagalog pala si Don. But you understand buraot, right? Tagalog man yata yung buraot. Basta pahingi. Pahingi ng 500, of course. Diba? You know buraot. Like, damot. Ay, dili. Sabi ko yan. Buraot. Kaya nga. Paburaot. Nakita po ani. Uy, malusok man. Paburaot. At least, naka 500 ko. Diba? Thanks, Don. Nang buraot lang, naka 500 na. Ikaw, pud ko, pamburaot pud. Correct. Diba? Dapat ko, pag mag-live ka, mag-ingon ani ka. Unya, mag-ingon ka paburaot, guys. Paburaot, please. Don, paburaot don. Ayaw don. Wag. His job. Di, sa akin lang yan magbigay si Don. Ay, pag di yan siya magbigay sa akin, o na, mag-delete bigo na ako. Maong, shoo, makoy, abog ra ka. Abog ka lang. Don. Uy, no, Don. No. Ala, sorry, Koy. Pag maingon ko og no, kay di jud na siya mo tuo. You need something? Yeah. Right. I can take it off. I do it Paborito. No. Diba? Ingana na sila kapuutan sa kuha. Kisa pa may burauto na to diri ah. Hello? Daddy Bear, paburaot, 500. Yawa aba. Pag maingon no yes jud na. No yes jud na. Daddy Bear, paburaot ng 500. Actually, Daddy Bear is in there. He's watching. So, burauto na to ni. Pag na mo agad, burauto na to. Uy, pang-exchange, may ato ni Diamond Snow. Uy, Batman! Ay, signi-singisi diha, paburaot diha. Doon, paburaot doon. Batman, ano na? Paburaot, Batman. Pag-RC po, Batman. Uy, sige man din. Yatay ko. Ahara jud. Guys, kani si Daddy Bear o si Batman, no? Mga ano, madamot. Charis. Ingani na dahil ta mag-live po. Magkuan na ta, magbaraot na ta. Madamot na yun, baka wala gitagaan. Hoy, Batman! Asan na? 500 ra ba nuwi? 500 ra. Mana. Hangyo, 200 na lang. Appeal si Daddy Bear, 200. Sige na dayon. Uy, bad mo kayo. Uy, lugi mo kayo mo ano. Magpaabot ko ha, 10 minutes lang. Dapat nakatag na mo dyan. Busita, 10 minutes sa pag yun. What, Jud? Mr. Comfortable, I need 500. Can you give 500? Dili pwede kay Bildi man good no. Mao ka. Di na ko nasala. Paburaot 500. Mr. Comfortable, can you send 500?
Muhatag din si Mr. Comfortable kani. Kung di ni siya muhatag, alam nyo na. Madamot. Oh! Oh, he's from Canada, I see. It's okay. You can do it tomorrow. Way takas ba? Hoy, Jupiter, paboraot. I-follow na to si Jupiter. Kaya wag pangalan mo, kanang babae siya og kuan kanang tawagan ni profile. Iyahang pangalan kay Jupiter. Gimars na lang ang tanan ni mo, girl. Don't worry, I got you. Okay. That's fine. Tomorrow, I'll expect 500 tomorrow from you. And there's security guard. Yeah. Ano na, Daddy Bear? Okay ra ka di ba? You're dreaming. Asan na? Nawala na si Don. Don, thanks, Don. It's nasty. What? Si Batman ba kayo? Lain ka ayo. Wala ba na tamo ikili pumatag sa Charis lang. Kaon tagawas. No, I'm not hungry. I'm full. Oh, in the hands. I just had my dinner like around Sure. like 9. So you might have. So I'm not hungry at all. Batman! You should go to the place. Friday's when they do. Yawa. Gusto ko ng itlog ni mo buwang nga ka. Ay, si bawal-bawal diya. Uy, lain na po di mo. Uy, What you doing? bad lagi mo no. Daghan kay mo graso. Sure. Burot puntay mong itlog. Kay gabiin na. Sige, ug di ka matag og kuan 500 kay burot imong itlog. Okay. So you set it. Sige, sugot ka. Yeah, I know, right. Bilis lang. Visit sa burot And oy. aside from that gasoline one, which was being used to conceal in his arm, people acted suspicious since the moment you opened the door. Sige na ba? Yeah. Di mo ka gusto mo burot na imong itlog. Nya mo gamay imong kuan. Gamay imong ulok. Naganong rason pa. Basta walay. Ingna jud ba jud kay kwarta. Ay Roy, hi Roy. Sapod ni sila oy maglisod putani nila ang buraot oy kay mga English ang kuan musulod. Bata ka balon sa English sa buraot no. Ay, just ko dai. So what are the other reasons Sige na ba? why you think I'm gonna quit my job? Batman, burot yun na imong itlogon niya. This is somewhere Hindi mo gamay imong ulok. 20 years from now. I mean, Lain na no? that's great. Gabaan mo po to eh. I develop a those kids going to see. Bastos oh. Prepare to Bastos. have your mind blown. Check your DM when you get chance. Yeah, sure. Oh, okay. I get it. This is Best thing you've seen in your entire life. Kasakit. Wanna dance? Sige na, Batman. Siya man si Batman. Ay, gabaan dito sa kuwa ko. Wala sa gabaan, oy. you said some kids went missing. Sige na ba? Sure.
Sige na. Anyways, Actually, may mga post eh. Nangalagas naman ako ang buhok. Sorry, can I shut down? Oh. Agree, I took for a moment. So, yeah, you're not even Mo na to, wala na yung muhatag kay mag-in-live na ta. Got it. Yung dapat. Sunod na i-promise din ko matuman. Wala lagi pila ka adlaw burot yun mo itlog. Burot ang itlog. Kabalo ka, burot imong itlog nga pila ka adlaw. Nya mo gamay imong ulok. do your job, you'll be fine. Basta di mo hatag. Yeah, sounds good. Pag RC na dito, napa may oras. Pag RC na ba? It's showtime. Maggie. It's back. Get the guys to meet me here. Okay. I see a way in. Maggie, pabora. Ay, kaigang sa panahon ng ano mo po, mura mo po. Feel lang ko kay kanang ano ko, kayuton ko, char. Init maka ako maminaw. Gabi naman ni good. Sunod na. Yawa, dyan kay kang buang ka, batmana ka. Hoy, sige ra baka gagi buang ka, di pa buraot. Paburaot. Magutang tana, paburaot. Andi mo hatag gabaan. Ang dili mo hatag. Mao man linog niya. Wala na na human ang linog diri. Basta ikaw di ka mo hatag mo dako gyud mo itlog. Oy, Mr. Comfortable. You can recharge tomorrow. And it kills me in such a crazy way. Whatever it is, what you doing? Hi, Koy. Wa pa ko ka 500, Koy ba? Maura tong ganina 500. Wa pa ko ka 1,000. Stay. Triple times. Gani, wa pa ko ka 1,000 Koy. My goodness. Guys, ano na guys? I need 500. Anyone? Ihatag para ba na ako ng 500? Ihatag kang makoy. Sugar ako doon. Mura na ko palidon sa kakusog. Diba, Koy? Panawag sa dito ka, mga kuan, Koy. Yung napaburaot. Mag-ingani na pagkubi, magtinumboy na pagkubi. Sige, na mo pinabait. Bisa mall na mo pinabait. Panginta dito kuan ko iba. Ing na private daw. Shasha B. Bagsak sa dayon. Ing na ko'y bagsak. 15K lang. Private. 15K diamonds. Addicted. Mahanginan na dito ako ang giti. Sige. Sige, grabe, makasige. Ginagaw na dito ka, Grabe si Batman ba, Di jud magkuan, di jud mag-RC. Sa 100 naman lang. 100 na lang gani, hangyo na na. Kato na lang na. Yawa sa gigang. Sama ni si Brian Ortega. Yun sama na Brian Ortega. Sige na makagtanaw diya. Maburot dito na yung itlog. Hi, Nick. Di na jud ko gusto nang maugma ni mo Batman. Karon na jud na.
Sige na, lakaw na pag-RC na to. Hi, Nick. Pag-RC dito, Nick. Pagbagsak ko 500. Black ka ron. Nick, maburutan juga itlogon niya, Nick. Good morning, Nick. Basta dili mo sa 500 diamonds, kaya maburot ang itlog. Nakahadlok. Ay kuyo kay siya kalab, ay kuyo kay silag anong huy ngano na apil. Antay daog. Unsay way daog? Pag RC gani dito no 500. Kuya wa sa way daog oy. Hi Jos. Ay host di ay hi host. Host